Bounce. Okay, bounce. Tama din pala na naman kung bakit si tatay? Mabalik di ka? Hindi, iba tayo may bakasyon sa Pilipinas. Siyempre, siyang kasama pag inaiwan. Okay. Yun, masuk siya. Orang ako sa mga paano, uwitan ko na. Pasyon yan. Iwan ko na lang. Wala talaga. kaya بالله عليك قلت العام من 2011 ورد عادي Kunin natin yung bro, mga ano bro. Pisa. Bibihira ko nakakagawa niyan eh. Hoy! Depensa pala yun. Sa hall. Bounce, bounce, bounce. Wala talaga. Hirap nun. ايه انا اسف الناس عارفين يوسف بس يعني هذا سبحان محمد يكون جد يلا يلا في عن عسلي لا بص تدوخ بس حماد ايه تبين من رياضة والله ما اكبر فنان بالعصير يا صف تدوخ بس حماد والله Bus na. هذا نحن بالرأي مثل هاي الجيل شو Pas, mga shooting. من صح ولا لا مثل يا صفك يا صفك يا دل Gusto sa kanya, 8 lang problema mo pre. Ubus. Ubus. Dapat puri si bro. كده والله كان فيك شويه ميول انه يعرف قيمته ويعرف Lakas. Wala kaya pa rin. Depensa ulit. Banda blessing. لا صدق على معه Sa akala ko, mauupo na si bro. Pang ano yun? Baka mabudget pa na. Oo, pang ano yun? Pang magaling lang yung ganun. Pang ganyan, yan. هني سؤال Ay, upo ka na bro Roy. Upo ka na. Upo ka rin. هذه هي قصدي 100% Hindi talaga. على الحين شو اسمه بتقول Si Master Roy. Ay, Master Roy. Bahanin mo pa naman ang spatter ng isang taon eh. عبد الله لازم اعمل من فوق انا من تحت عايز علي شوف البوزيشن Free from T55. Saan na yung bago? Yan yan. Luma rin. Ay, sobrang nipis naman. Ang hina.
yung nag-apply, Brad? Apply na ako sa may sa ano, tsaka sa Manhattan. Hinahantay ko din sa Manhattan. Maganda sa Manhattan Burger? Hindi sa may tawilan namin. Sa may gasolina. Ang amo ko may bagong shop dyan eh. Yung manager natin. Ayaw dun sa bakery nila, oh. Yan lang din yun. Ano yun bro? Ano ka? Naghahain kayo? Wala eh. Pwede ko pala. Mga ibang lahi, mga kinukuha yung ano, dyan. Yung kapal ko. Ayun pala yun. Wait, sige pa. Yung manager ko may bagong shop pero ewan ko kung nagkukuha siya ng tao. Mga ano din yata, mga Pakistan yung mga kinukuha niya. Mahal Baba. kasi ang Pinoy. Mahal. Hindi pa nga mahal yung mga ano sa pinirito. 160 lang. Wala. Di ba? Pinirito sa salada. Mga 160. Mga ano. Sa mga sa Eh, yung mga ano kasi, Tamos. yung mga iba kasi kaya nilang bayaran ng 90. Babarating pa nila yan. Oo. Walang magsabi na yun. Pinoy kasi, marunong mag-complain ang Pinoy. Marunong mag-rason eh. Siyempre.